آج کے پروگرام میں سارک میں افغانستان کی شمولیت اور علاقے پر اس کے اثرات، دنیا کی سب سے بڑی آفس بلڈنگ اور اس کی راہداریاں، پاکستانی امریکن آرٹسٹ اور ان کا رنگوں بھرا فن۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے، اور میں ہوں انیکا عثمان۔ پینٹاگون ہمیشہ سے اسرار اور تجسس کے حوالے سے پہچانا جاتا رہا ہے، مگر عمران صدیقی نے اس کا ایک اور رخ بھی دریافت کیا ہے۔ اسٹوڈیوز میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عمران صدیقی، جن سے ہم اس رپورٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ عمران، میں نے سنا ہے کہ آپ ان چند پاکستانی جرنلسٹ میں سے ایک ہیں جن کو پینٹاگون جا کے ویڈیو شوٹ کرنے کی پرمیشن ملی تھی، از دیٹ ٹرو؟ جی، بقول پینٹاگون کے پبلک افیئرز بریٹ ایٹن کے وی آر دا فرسٹ ون، ہم لوگ پہلے ہیں جو اس طرح سے جا کے سیریز پہ کام کر رہے ہیں پینٹاگون کی۔ آپ نے پینٹاگون کا کس طرح سے انتخاب کیا اپنے رپورٹ کے لیے؟ ویل جی، اس کے دو پہلو تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ پینٹاگون، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ایک مسٹری اور ایک انٹریگ اور ایک ہائپ اس کی دی جاتی ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی دیکھیں اس کو جا کے اور اس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کریں، کھرے کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا ایک اور پہلو ہے، جب ہم 9/11 کی بات کرتے ہیں تو ہم یوزلی سوچتے ہیں نیو یارک سٹی، ٹوئن ٹاورز، شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ پینٹاگون بھی ایک جگہ تھی جہاں پر کافی نقصان ہوا تھا۔ تو ہم نے بولا کیوں نہ ہم ان دونوں پہلوؤں کو انکوپریٹ کریں اور پاکستان میں ناظرین کو۔ سب سے انٹرسٹنگ بات کیا لگی آپ کو جب آپ یہ رپورٹ بنا رہے تھے؟ سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے انٹریگنگ جو بات لگی وہ یہ تھی کہ جس وقت اٹیکس ہوئے اس کے دوسرے دن جب بلڈنگ جل گئی تھی وہ حصہ اور اس میں کافی نقصان ہوا تھا، تو 25,000 لوگ جو پینٹاگون میں کام کرتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی آفس بلڈنگ، تو وہ 25,000 لوگ سارے واپس پہنچے دوسرے دن کام کرنے۔ انٹرسٹنگ، لیٹس ٹیک اے لک۔ پینٹاگون دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری کا مرکز، یہ امریکی مسلح افواج کی شہرگ ہے۔ پینٹاگون دنیا کی سب سے بڑی آفس بلڈنگ ہے اور یہاں 25,000 سے زائد فوجی اور سویلینز کام کرتے ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں بیشتر لوگوں کا تصور ہے کہ یہ فوجی طاقت کی رازداری کا ایک ناقابل فہم مجسمہ ہے، لیکن اس ڈھانچے کے پیچھے ایک نرم اور انسانی پہلو چھپا ہے۔ ہم نے پینٹاگون کے تعلقات عامہ کے بریٹ ایٹن سے ملاقات کی اور پینٹاگون کی راہداریوں میں چہل قدمی کو نکلے۔ Coincidentally, the original construction started on September 11th, 1941, 60 years to the day that a plane flew into the west face of the building. Back then, due to the pressures of World War II, they sped up construction as much as possible to get the building complete. پینٹاگون بذات خود ایک چھوٹا شہر ہے۔ یہاں آپ کو تقریباً سب کچھ مل سکتا ہے، چاہے آپ کو کھانا کھانا ہو یا بال کٹوانے ہوں یا دوائیاں خریدنی ہو۔ کسی بھی چیز کے لیے آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں سے قبل یہاں پر کوئی بھی بغیر سیکیورٹی کلیئرنس کے آ سکتا تھا۔ مگر اس بلڈنگ کو آخر پینٹاگون کیوں کہتے ہیں؟ The Pentagon was built with 5 sides because of its original location. It was planned to be 3/4 of a mile upstream from here along the Potomac River, and that location had 4 roads with a 5th road cutting off one corner, dictating the 5 sides. When they decided to move the Pentagon to its current site, they made it into a true pentagonal shape and decided to name it officially the Pentagon to keep it separate from the War Department headquarters, which was in DC. اس عمارت میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جو تکلیف دہ لمحات کی یاد دلاتی ہے۔ یہ وہ ہال ہے جہاں 11 ستمبر 2001 کو اغوا شدہ جہاز آ کر ٹکرایا تھا۔ Flight 77 hit just north of Corridor 4 and traveled through these outer 3 rings, damaging in total about 2 million square feet of space, mostly fire and water and smoke damage. We did have to tear down to the ground this entire section in the middle here, about 400,000 square feet of space. How many people do you think lost their lives? At the Pentagon, 184. 125 in the building and the rest on the plane on Flight 77. یہ ہے اس ہولناک تباہی کا ایک منظر۔
A terrible, terrible tragedy has befallen my nation, but has befallen all the nations of this region, all the nations of the world, and befallen all those who believe in democracy. Once again, we see terrorism, we see terrorists, people who don't believe in democracy, people who believe that with the destruction of buildings, with the murder of people, they can somehow achieve a political purpose. Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence. We're standing between the second and third rings of the Pentagon where the plane finally ended its path. Right behind me, there was a large 10-foot by 10-foot hole where the blast from the plane finally punched out into this roadway and was able to travel upwards, leaving the inner two rings relatively untouched. Right inside that hole is where they found the black box from the rear of the plane. And leaning up against that opposite wall is where they found the landing gear from the rear of the plane. और ये है वो यादगार जो तकरीबन 200 मासूम जानों के ज़ाया होने की याद में तामीर की गई। जो लोग पेंटागन में काम करते हैं उन्हें वो सिपाही याद हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना अपने मुल्क के दिफा के लिए पेश किया। After the attack on September 12th, 25,000 people came back to work in a building that was still on fire. You know, it was 9/11 was something that changed everything about this building, from how you get in to how you do your job. But people still had a job to do, and they still came back, and you know. और इन लोगों को रोजाना हॉल ऑफ हीरोज में खराज अकीदत पेश की जाती है। But I don't think there's anybody that comes to the building that doesn't come see this and, you know, want to hear about 9/11 and where were you on 9/11, you know, just like you asked me, were you here in the building? And everybody that I bring in asks that question, you know, where were you that day? उस जबरदस्त धमाके के नतीजे में आग से झुलसा हुआ एक पत्थर पेंटागन की दीवार में रखा गया है। हम इस वक्त पेंटागन के उस हिस्से के पास से गुजर रहे हैं जहां सितंबर 11, 2001 उस हौलनाक दिन यूनाइटेड एयरलाइंस की परवाज़ सीधी आके यहाँ टकराई और पूरी बिल्डिंग को अपनी आग में लपेट लिया। बड़ी बात यह है कि उसके फ़ौरन बाद यानी दूसरे दिन 25,000 लोग काम पर वापस आए। उस हौलनाक वाक़े से एज पाकिस्तानीज़ हम क्या सबक सीख सकते हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए। मगर अगर इंसानियत को देखें तो 180 से ज़्यादा मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। रूस और अमेरिका की सर्द जंग के दौरान रूसी फौज ये समझती थी कि पेंटागन का वस्ती सहन अमेरिका की मरकज़ी कमान का दफ्तर है, मगर ये तो बन कबाब खाने की जगह थी और अब भी है। And they determined that during the Cold War, the Russians never had any less than 2 missiles aimed at that hot dog stand. The story is that they thought that was our most top secret meeting room with the Pentagon built as a large fortress around it. And that's a joke. That's the story. It's become more of a myth around the Pentagon. I don't know how true it is or not. यहाँ बेशुमार सबक सीखे जा सकते हैं, जिनमें नज़्म ज़ब्त, मंसूबाबंदी, राब्ता और याद मनाना सरे फहरिस्त हैं। ये वो पहलू हैं जो पेंटागन की राहदारियों में आपको जा बजा नजर आएंगे। यहाँ किया जाने वाला अगला फैसला ना जाने दुनिया पर क्या असरात मुरतब करता है। इमरान सिद्दीकी, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेंटागन। You were standing outside Rumsfeld's office. How was that? What's that all about? It's so interesting जी कि रम्सफेल्ड साहब के दफ्तर के बाहर खड़े हुए थे और जब अंदर गए शूट करने के लिए तो उन्होंने कैमरे से तो अलाउ नहीं किया शूट करने का, मगर अंदर जाके भी हम खड़े रहे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बड़े मज़े की बात यह है कि रम्सफेल्ड साहब जो हैं उनके दफ्तर के अंदर कोई कुर्सी नहीं है, यानी कि आप अगर जाएंगे तो आपको भी खड़े रह के बात करनी होगी ताकि आप जल्दी बात करें और वापस जाएँ। और रम्सफेल्ड साहब ख़ुद भी जो हैं वो खड़े होते हैं और वो अपने दफ्तर में खड़े रहते हैं, एक पोडियम में वहाँ पर दस्तखत करते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और वो खड़े रह के अपने सारे काम करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द उसको कंप्लीट कर लें। Amazing. पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। Give me some numbers. अमेजिंग नंबर्स हैं जी। 130 स्टेयरवेज, 20 एस्केलेटर्स, 700 फायर होस कैबिनेट्स, 300 रेस्ट रूम्स, 7,000 घड़ियाँ, कोई 250 लैंप्स के बल्ब्स रोज़ाना चेंज होते हैं, कोई 8,000 विंडोज़ हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, बहुत शुक्रिया।